जेल के अंदर कुछ नामालूम अफराद भी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो प्रोफेसर है, वो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान का वो। तो जब तुम जेल जाओगे तो इसी तरह का रवैया फिर हमसे भी तुम तवक्को करना। अभी काफ़ी देर हमारी जेल इंतजामिया से बहस व मुबाहिसा हुआ। हमने कहा कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, 6-7 MNAs आए हैं, हमारा हक है कि हम शहबाज गिल से मुलाकात करें, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस आई हुई थी। उनके कहने पर, जो कि राना सनाउल्लाह ने भेजी, उन्होंने हमारी मुलाकात नहीं करवाई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और ये हमारा कानूनी हक है। और ये बात साबित हो गई कि शहबाज गिल पे जो तशद्दुद किया जा रहा था और हो रहा है, और आज उसकी एक कड़ी है कि उन्हें दोबारा इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद लेकर जा रही है। देखिए मसला है क्या, उमर भाई ने भी बताया, डोगर ने भी बताया आपको। मगर ये चाहते नहीं है कि हमें देख सकें कि शहबाज गिल को किन हालात में रखा गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो प्रोफेसर है, वो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान का वो, और जेल के अंदर उनको किन हालात में, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने डेथ सेल में रखा गया था पहले, क्योंकि आपको पता है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि वो अडयाला जेल उनका जुडिशियल हो। सेम डे रिवीजन कॉल की गई थी उसी केस की, आज हाई कोर्ट के अंदर की गई है। शहबाज गिल के पास ऐसे क्या राज है जो राना सनाउल्लाह के पास नहीं है? ऐसे क्या उनके पास राज हैं जो मरियम बीबी के पास नहीं है, या जो नवाज शरीफ के पास नहीं है, या मौलाना फजलुर रहमान के पास नहीं है? आपके सामने जब नवाज शरीफ जेल में था, मरियम नवाज जेल में थी, हर रोज उनकी मुलाकात होती थी, उनका खाना घर से आता था। और आपको ये भी पता है कि मरियम नवाज आज भी बेल पे है, वो कन्विक्टेड है, और किस लिए कि मैंने अपने बाप की अयादत करनी है। और यहाँ हम सिर्फ ये देखने आए थे कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने शहबाज गिल को किस तरह अडयाला जेल में रखा हुआ है। आपके सामने उसने जज के सामने बयान दिया कि उसे नामालूम मकाम पे ले जाया गया। आपके सामने उसको जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इस तरह तो दहशतगर्दों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जज के सामने उसने अपने जख्म दिखाए कि उसे 2 दिन सोने नहीं दिया गया, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, और हम ये समझते हैं वो कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद कोई बयान दिलवा के कोई बयानिया बन जाएगा। बयानिए इस तरह नहीं बनते। वहाँ के जो आपके लीडर जो कन्विक्टेड हैं वो तो लंदन भागा हुआ है, ये शेर का बच्चा तो सामने हर चीज़ फेस कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह ये हरकतें करके बच जाएगा, वो नहीं बचेगा। राना सनाउल्लाह को एक पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तुम्हारी फेडरल गवर्नमेंट है, और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है, जब भी तुम ओपोजिशन में आते हो तुम जेल जाते हो। तो जब तुम जेल जाओगे तो इसी तरह का रवैया फिर हमसे भी तुम तवक्को करना। शुक्रिया भाई। ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट आपकी, जेल इंतजामिया आपकी, IG जेल खाना जात आपका, ये बताएं कि आपको यहाँ पे किसने मुलाकात करने नहीं दी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ही इंतजामिया, आपकी ही गवर्नमेंट जो है वो शहबाज गिल पर तशद्दुद करेगी? आप किसको समझते हैं? एक मिनट बात करें, हम किधर खड़े हैं? अडयाला जेल के बाहर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पिंडी में, पंजाब में। आपने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा। मेरे सवाल का जवाब पिंडी पंजाब से बाहर पिंडी स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। एक सेकंड, ये सवाल का जवाब आपका जो बनता है, बुनियादी तौर पे जेलर साहब ने कहा है जी, क्योंकि ये केस इस्लामाबाद में बना है, वो DC इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने जो है वो जवाब दे हैं, क्योंकि उनके प्रिजनर है, लिहाजा उन्होंने जवाब जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया को दे रहे हैं। ये इनका जेल का मौक़िफ़ है, लिहाजा ये चीज़ आपने सामने लाई है, लीगल एक पोजीशन है। पर इसके ऊपर सबसे अहम बात यह है कि हमारा हक है उनसे मुलाकात करना, कि हम लोग देखें उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और शहबाज गिल साहब की रिपोर्ट्स के उन पर तशद्दुद हुआ है उसकी हमने मनफी करनी है। और यहाँ से इस चीज़ की हम लोग पुरजोर मज़म्मत करते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया उनके हर एक और राना सनाउल्लाह उनका हर एक हक सल्ब कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पिंडी है, पिंडी वाले ही सारे काम को कंट्रोल करते हैं जिससे पूरे पाकिस्तान को? आपका मतलब कहने का ये है कि पंजाब से बाहर है? मैं ये कह रहा हूँ, पिंडी माशाल्लाह पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, उसकी जुरिस्डिक्शन हर जगह अप्लाई करती है, बट पिंडी पे किसी की जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं करती। जो राना अब्दुल रऊफ साहब हैं इस वक्त, वो उनके शदीद प्रेशर में,
اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں، وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے. شاید وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھیجے ہوئے ہیں، وہ آپ کو زیادہ پتہ، آپ کور کرتے ہیں پنڈی کی جورسڈکشن کہاں تک ہے. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ جیل مینول جو ہے کیا وہ الاؤ کرتا ہے انسان کے اس کے پرزنر کے فنڈامنٹل رائٹس کو کہ نہیں؟ ابھی وہ ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے. وہ ایز اے ملزم جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ آج ہم نے ان کی بیل اپلائی کی ہوئی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ان کو کن حالات میں رکھا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، جو انہوں نے جج کے سامنے اپنے زخم دکھائے ہیں، جس نامعلوم مقام پہ ہمیں رکھا گیا ہے. ایف آئی آر کوسار میں ہوتی ہے تو آپ تو کور کرتے ہیں، جیسے آپ کو ساروں کی جورسڈکشن پتہ ہے، تو کوسار میں ہونا چاہیے تھا نا ملزم کو. تو کہاں تھا شہباز گل؟ کیوں اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی؟ کیا وہ ایسی چیز تھی جو شہباز گل کو نہیں دکھانا چاہتے تھے؟ ایسی تو کوئی چیز ہے نا جو شہباز گل نہ دیکھ سکے. پر پھر میں رانا ثناء اللہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو کر رہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اچھا آپ نے شہباز گل کے حوالے سے اپنی لیگل پوزیشن بتائیں. ایک تو آپ عدلیہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی رانا ثناء اللہ کی جو ہے کنسلیشن ایف آئی آر کی بھی درخواست گئی ہوئی ہے، بیل کی بھی گئی ہوئی ہے، کیا امید رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے؟ اعلیٰ عدلیہ سے اور عدلیہ سے ہمارا یہی موقف ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ اور خان صاحب عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ ہو یا پوری پاکستان کی عدلیہ، اسے آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور ہم لوگ آزاد ہیں، اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب نہ کیے جائیں، اور ان کو موقع دیا جائے کہ ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے وہ سامنے لائیں. مکمل کر لوں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ چیئرمین عمران خان نے وضاحت سے بارہا کہا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہیں. ایسا نظام عدل جہاں پہ عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو. یہاں پر شہباز گل کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے. علی نواز اوان نے بتایا کہ ایک ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. مجرم کا ابھی ٹرائل ہونا ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ شفافیت سے اس کے ٹرائل کے عمل کو آگے بڑھانا ہے. بہت سارے سوالات پاکستان کی عوام کے دلوں میں اور دماغ میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک عام آدمی کو سابق وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف اور مستقبل کے وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف کے ساتھ جو ہوا ہے پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے قابل مذمت ہے. آپ کی میڈیا کے توسط سے میسج دینا چاہتے ہیں 3 لوگوں کو جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھ کر رانا ثناء اللہ کے احکامات کے اوپر آئین اور قانون کو پامال کریں اور ہماری کسی بھی عدالت کے سامنے سنوائی نہ ہو. سب کے خلاف اقدام ہوگا. ہم میسج دینا چاہتے ہیں جو آئی سی ٹی کا آئی جی ہے کہ تم نے 25 مئی کو جو بربریت کی ہے اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے تمہیں تمغہ امتیاز دیا ہے. پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم کیا، تمہارے خلاف بھی ایف آئی آر کا اندراج ہوگا. اور اعلیٰ عدالت سے صرف یہ تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو دکھائیے کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. آپ آزاد ہیں، آپ کسی کے محکوم نہیں ہیں، آپ عام آدمی کو انصاف دے سکتے ہیں. صرف اتنا تقاضا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال آج شہباز گل کے ساتھ ہے وہی صورتحال جو سابقہ یہاں پہ وزیر اعظم چاہے نواز شریف ہو، شاید خاقان عباسی ہو، یا جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے لیڈر آتے تھے، جو صورتحال آج آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اسی طرح کی صورتحال وہ بھی فیس کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہباز گل کا سٹیٹمنٹ ہے آپ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق تھا، آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایک اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنڈی والے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت اہم چیز آپ نے پوچھی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو کہا، میں نے پہلے ہی اپنے پریس ٹاک میں کہہ دیا تھا کہ ان کو موقع کر دینا چاہیے عدالتی طریقہ کار سے کہ وہ اس کی وضاحت خود کریں. نمبر 1. نمبر 2, ان کے یا ہیومن رائٹس یا ان کے قانونی حقائق یا سلب ہو رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی ان پہ یا تشدد کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ رانا ثناء اللہ اس میں انوالوڈ ہے. اسلام آباد کے ڈی سی اور اسلام آباد کی انتظامیہ آ کے ابھی بھی یہاں پہ کھڑی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اس کے پیچھے پس پڑتا ہے. اور ایک بات میں کہتا چلوں جو ہمارے پارٹی چیئرمین اور آنے والے مستقبل کے وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ہر پوزیشن پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے شہداء کا اور پاک آرمی اور افواج پاکستان کا ہر جگہ پہ دفاع کیا اور کرتے
जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन कि आप बार बार कह रहे हैं कि फलां की जुरिस्डिक्शन, फलां की जुरिस्डिक्शन, तो अगला बयान आपके चेयरमैन के साथ जानिब से ये सुने कि न्यूट्रल से आके कहा था तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या आप इंडोर्स कर रहे हैं और मान रहे हैं कि परवेज इलाही साहब का पंजाब में खासकर पिंडी में कुछ नहीं चलता? लीगली कानूनन मैंने आपको बताया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब ने या जेलर साहब ने यही बात की कि उनको वो जवाबदेह हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया के, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब उनके कैदी हैं, लिहाजा उन्होंने कायदा कानून उनका सुनना है और उस पर फॉलो करना है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, चाहे वो 5 मिनट की हो, हम लोग उनको देख लें, उसके बाद जो मर्जी है वो कानूनी उनकी सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। एक हल्के कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी राय हमवार की जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी आमद के हवाले से कोई कंसर्न रखती है? ये देखें, सबसे बड़ी 2 तरह की साजिशें आपके सामने चल रही हैं। एक साजिश ये की जा रही है जो हमेशा से 70 साल में पाकिस्तान में की जाती है, इसको कट टू साइज़ किया जाए, उसको कट टू साइज़ किया जाए। बट अब आपका जो पाला पड़ा है ना वो इमरान खान से पड़ा है। इमरान खान ने ये 26 साल सियासत में कहीं आपको NRO नज़र नहीं आता। आपने देखा कि नवाज शरीफ ने 99 में NRO लिया मुशर्रफ से, आपने देखा उसने दोबारा NRO लिया 2008 के अंदर, आपने दोबारा देखा उसने NRO लिया इस रजीम में दोबारा आने के लिए, इस रजीम चेंज की साजिश के लिए। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल करा दे दिया जाए, इमरान खान के खिलाफ कोई और केस कर दिया जाए और फिर इन दोनों के दरमियान एक तीसरी कुव्वत बैठ के कोई डील कराए। बट ये हो नहीं सकता। इमरान खान NRO की सियासत को मुस्तरद करता है। वो ये समझता है अगर पाकिस्तान इस हाल के अंदर है तो इन्हीं डीलों की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और उसने 17 जुलाई को आपने देखा, एक तरफ पूरी आपने इंतजामिया, पंजाब गवर्नमेंट, स्टैब्लिशमेंट सब एक तरफ खड़े थे और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी। आपके सवाल का एक सेकंड जी, आपके सवाल का जवाब, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो बाहर है वो खुद सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में गया हुआ है, उनको पूरा हक है, चाहे मियाँ साहब हो चाहे XY हो, सर वो यहाँ पे आ सकते हैं, आ जाए यहाँ पे आ जाए, जो मर्जी आ जाए। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन भी है, चीज़ों को आप समझते भी हैं, आप कह रहे हैं कि जो शहबाज गिल साहब को वजाहत का मौका देना चाहिए और जो कानूनी तरीके से बनता भी है उनका, लेकिन ये बता दें कि जो बयान दिया वो आपने खुद भी सुना होगा कि शहबाज गिल ने जो ARY पे पेपर पे अपना एक बयान दिया, आप उस बयान के तहत वो खुद उसकी वजाहत खुद वो अदालत के जरिए वजाहत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।